देखो केड़ा सुंदर कथा अछि सारे मु हास्यर केवल कहूनी वास्तव कथा एया राधा चरित्र से दिन केड़ा बड़ भूल करी आपन का आगे कहि देई कहले राधा बक्षोजरु वस्त्र खसैले कृष्ण भगवान देखि के आज्ञा संढ तुइले केड़ा बड़ कपल कल्पित भूल कथा आज सती साधी पतिव्रता सीता को नारे केड़ा बड़ कथा जे सीता दोष कोन ना जण को भल पाइले आउ जण को बा हेले एया तो प्रथम दोष सार से निजे बोलुछंती से घोषिबा लोक ताकू निजे बुझी ना सीता जण को भल पाइले आउ जण को बाहेले बुझंतु आज्ञा अच्छा राम को आगे मधुचंदिया राति से मिछ कहले ना से पद को बुझंतु कोन पद कवि सम्राट भंज से बोलुथिले सेही पद तमे कोडा कायदा पाइबो कोन से पद भंज कहले कहले विदगध श्री राम कहे विदगध श्री राम मधुचर्या गृह प्रत्येक नारी आ पुरुषर अविस्मरणीय रात्रि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम पशिले देखिले आज्ञा माँ जनक नंदिनी जानकी अवगुंठन टाणी बसी सारा आसी प्रणिपात कले एते निकटरू राम को आगरु सीता देखि नथिले सीतांकर चरित्र बुझंतु सीता को भलिया नारी एते निकटरू राम को आज्ञा आगरु केबे देखि नथिले देखि देले एते निकटरू दूर न दूर देखिथले कोठी रा पाडिगो ना पालक मोटे डिस्टर्ब करछु एते निकटरू देखि नथिले देखितेले आश्चर्य हेले कहले अरे एडे सुंदर पुरुष पुरी विधाता सृष्टि करि पारे मु केते भाग्यवती मु केते पुण्यवती ए भलिया स्वामी की मोर पाइली स्वामी रूप रे भली पुरुष को पाइली संगे को संगे संगे कथाटा तंकर बाउला हेला मौसा को पळैबो ना कोन मौसा पळैबो ना कोन हां ज्ञानी मंडली कांकी आज्ञा मन दुख हला आखिरु धार धार लुह गड़िला कहला एते सुंदर मो भलिया धैर्यशीला संजमिनी नारी आंकु देखि बाउला हला हां आंको बापांकर 750 रानी मोर केते सौतुनी हेबे किए कहिबे हां तो यही कथा भाबी मर्यादा पुरुषोत्तम ये मां जनक नंदिनी जानकी कांदिले मर्यादा पुरुषोत्तम राम आश्चर्य हले सीता काहे कांदिले सारे मनीष सेतिकी बेले स्वामी हबो कुना तोर बाहागर हेची ना देवी बाहर जे कहला ना बाहर कोन बाहागर हेनी तोर बा जोड़ा झे गोटे पुओ सेरा कोन हबा को मना बाहागर हेनी मार सारे लो मैटर माने रंग नंबर रे बाहागर सुनु आया मधुचर्या गृह सेइटा हेची हां तू स्वामी हेलानु स्वामी हेनी हां बाहागर तो हेले स्वामी हेला स्वामी हबा कोन डेरी अछि ना बाहागर सरी गले हाथ गंटी पड़ी गले जे मनुष्य स्वामी हे जिवो ये नारी स्त्री हे जिवो कथा भूल आउ स्वामी सेति के बेले ताकू कहिबा जेतबेले स्त्री मन खोली कहिबा पूर्वरु तुंडा खोली कहिबा पूर्वरु पुरुष जदि ता मन कथा बुझी जा से प्रकृत रे स्वामी रे देखो तू एमितिया खोजिले आजिर दुनिया रे जणिए लोक स्वामी भाव रे पाइबेनी नाही अना नाही आज्ञा से दिन सीता कांदुचंती आखिरु लुह बहुची राम जते पचाउचंती कहि नाहंती राम आपे आपे जानी पारिले कहले सीता एइति पे कांदुचंती जे मो बापांकर 750 रानी ताकर केते सौतुनी हेबे राम संगे संगे कहिले कुलदीप चलुची कुलदीप ऊपर हाथ छोइले कहले हे सुंदरी हे बंधु कहला विदगध श्री रामचंद्र कहे बंधु जीवन थी बारो एते बंधु जीवन थी बारो एते बंधु जीवन थी बारो एते दिवासिनी नो करी बियानकु बोली छुईबी बहुत सनकु सत्य सत्य थिबार सत्य कर देले तुम व्यतीत मु अन्य काहाकू ये जीवन रे पिए पिंड रे प्राण थिबा पर्यंत मु अन्य काहाकू ग्रहण करिबि ना ना देखंतु जेते पाला सुनुचंती ज्ञानी गुणी पंडित माने आछंती आजिर दुनिया रे एड्स प्रचार छोटिया छोटिया पिला मानको आगे को आउची किंतु रामायण भलिया एड्स प्रचार केई करना नाही नाही केडे शृंखलित भाव रे कहिसंती राम कुलदीप छुई प्रतिज्ञा कले ये देहर जीवन थिबा पर्यंत मु तुम व्यतीत अन्य का को अंक साइनी करबिनी विलासिनी करबिनी सीता जेतिकी कांदुथिले माउरी कांदिले खुशी कथा आउरी काई कांदिले सर आउ कांदिबार कारण थिला ना ना
कांदिले कहीं माँ सीता एइति कांदिले मु छोटिया कथाटा भाविदेली मो प्रभु केड़ बड़ त्याग करदेले माँ पुरुष जदि गुण त्याग करे नारी 1000 गुण रे त्याग करबा कथा सीता केते धैर्यशीला संयमिनी नारी केते लज्जावती मधुचर्या गृह कथा भी कथा कहूनांती कौन कले कवि सम्राट भंज भाईना बोली थिले से पद कले बई देही के सुकाढ़ी के ताकी बई देही के सुकाढ़ी के ताकी अरे वर्ण लिखित पोथी का दूरी की वन आपन को काहे के पता उथरे बोलुची भाईना तो बोली थिले और तो भाईना बोली चंदी ताकू बुझी नाहंती ना बईदई केसु केतकी कड़ी काढिले बाहर नारी माने केतकी मारुथिले केतकी कड़ी काढी वर्ण लिखित पोछी कस्तूरी की जो लगेइथिले देहरे अंगूर चंदन कस्तूरी ताकू काढी ता भीतर लिखिले कोन लिखिले सीता लिखिले बोले बोली नाही आने आ जाओ जाए तो बोली नाही आने आ जाओ जाए तो बोलाई भी दो दे जाने मोजी सारे यही धारीटा भाईना बुझी ना बोली सीता मुंडे आज एड़ बड़ दोष लदिले बुझा कौन है कौन आज्ञा बुझी ना कौन सीता निजे लिखिले बोली नहीं आने आज जाए तो आने अर्थ कौन अन्य लोक पाखरे मो मन बलिनी से कौन कहले तम पाखरे मो मन बलिनी ना ना अन्य पाखरे अर्थ मु आपनक पाखरे सिना मन बळैची अन्य लोक पाखरे मन बळैनी अच्छा भूल कोन हैला ना ठीक से आगर भल पाइथिले काहाको विवाह कले काहाको राम को कोठी दोष रहिला एके थाई मन देबे आन हुए पति देबे आन हुए पति आउ दे दस तो बहुत नारी केते बेले दूषिता हबो निंदनिया हबो केते बेले ना जेते बेले गोटिए पुरुष पाखरे मन थिबो सी आउ गोटिए पुरुष तार स्वामी हबो सेतिकी बेले ताकू दोष लागियो जहा पाखरे मन तारी पाखरे प्राण तारी पाखरे शरीर को बाटे तार पाखु दोष जीव ना जीवनी ना अर्थ विवाह पूर्वरु मनरे राम राम विवाह परे मनरे राम खाली विवाह परे नुह मरिबा परे मध्य मनरे राम कौन कहले बोलाई भी जन्मे जन्मे मो चित ये जन्म रे मो मन आपण व्यतीत आहु का पाखरे बोलिनी ये सृष्टि रे जेते जन्म मु नेबी आपण व्यतीत आहु काहा को विवाह करबी ना ये अच्छा ये भोड़ी प्रतिज्ञाशीला नारी की जदि आजिरा पालाकार माने पालाकार माने कहले भूल हम आजिरा पालागा को हम भाईना जदि एड़ बड़ दोष लदिबे आपण चिंता कले क्षमा अछि ना 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 सीता कहले आजि पर्यंत आपण को व्यतीत मो मन अन्य कोनोसी पुरुष पाख को जाईनी कथाटा चिकण के बुझंतु बोलाई भी जन्मे जन्मे मोचित खाली ए जन्म नुह सृष्टि रे मु जेते जन्म नेबी आपण को व्यतीत आ मु काहा को विवाह करबिनी देखलो राम कहले ए जन्म रे मु तुम व्यतीत आ काहा को विवाह करबिनी तार तो पर जन्म रे आ काहा को विवाह करी पारे होना नहीं किंतु सीता कहले ये जन्म रे नुह कि को जन्म रे नुह जो बोलाई भी जन्मे जन्मे मोचित सीता भलिया सती साध्वी आउ जन्म हेबे ना सारे ए भलिया त्याग करथिबा ए भली प्रतिज्ञाशीला नारी ताकू जदी 4 घंटा पलाकार माने ये असती कर दे दोष देखाई दे जिबे पृथ्वी रहिबटी ना पृथ्वी फाटिला आज्ञा देखंतु रामकर संदेह हला पाला एतिक रे सरीनी भंज साहित्य पढ़िले बोलिले बही किनिले पाला वाला हो आउ पर घर तरकारी मागिक आनी हापुड़ा खारी स्वाद बोली आउ थरा हाथ बोलेला को गिनारे नथबो
ତମେ ବହି କିଣିବନି ତମେ କହିବ ଆମେ ପାଲା ବାଲା ହବୁ ଭାଇ ନା କୋଶଳା ବେପାର ଛାଡ ରଜ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ ତମେ ଠିକ ପାଲା ବାଲା ହବ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଢେର ବେପାର ଲାଭ କୋଶଳା ବେପାର ନ ଛାଡିବା ଯାଏ সোনা ଭାଇନା ତମ ଦ୍ୱାରା ପାଲା ହବନି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଥିଲି ସାରେ ରାମଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା କଣ ସନ୍ଦେହ ନା ଇଏ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବେନି ଆଚ୍ଛା ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଙ୍କ ବାପା ପଣ କଲେ ଯିଏ ଶିବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ତା ହାତରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେବେ ମୁଁ ବୀର ପଡିଲି ବା ମୁଁ ବଳୁଆ ପଡିଲି ମୁଁ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲି ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମତେ ଦେଲେ ପର ଜନ୍ମରେ ଇଏ ଯାହାର ଝିଅ ହେବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା ଯୋଉ ପଣ କରିବେ ମୁଁ ଯଦି ସେ ପଣ ରଖି ନ ପାରିବି ତାଙ୍କ ବାପା ପଣ କରିବେ ମୁଁ ଡୋଜର ଅଗ ବୁଲେଇବି ଯିଏ ସେ ଅଗକୁ ରୋକିଦବ ମୋରି ଝିଅକୁ ତା ହାତରେ ଦେବି ତାର ମୁଁ ରୋକି ନ ପାରିବି ଚଣ୍ଡାଳ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲ ଦେଲି ଆଉ ଇଏ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ରାମ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା କଣ ପଣ ରଖିବେ ସେ ପଣ ମୁଁ ନ ଭାଙ୍ଗି ପାଇଲେ ମତେ କେମିତି ବାହା ହବ ଇଏ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କହିଲା ସେ ଡୋଜର ଅଗ ବୁଲେଇବେ ସେଇଟା ତ ରୋକି ହବନି ଇଏ ତାଙ୍କ ଗାଁ ରାମ ବୋଧେ ଭାବିଲା କି ତାଙ୍କ ଗାଁ ରାଜା ଝିଅ ଭାବିଲା ଇଏ সোনা ଭାଇନା ଯେମିତି ସୀତାଙ୍କୁ ଧଉଛନ୍ତି ଅରେ ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜା ଝିଅ ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଏ ଡୋଜର ଅଗ ବୁଲେଇବେ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଡୋଜର କଥା ଅଛି କିଏ ଭାବି କହିଲା ଡୋଜର ଚଣ୍ଡାଳ ପାଟିକ ନା ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରାମ କାଲି ଭାବିଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ଯଦି ଆଙ୍କ ବାପା କଣ ପଣ ରଖିବେ ସେ ପଣଟାକୁ ଧର ମୁଁ ପୂରଣ କରି ପାରିଲିନି ଯୋଉ ଲୋକ ପୂରଣ କରିବ ଇଏ ତାକୁ ବାହା ହେବେ ମତେ କେମିତି ବାହା ହେବେ ସୀତା ତଳ ଧାଡି ଲେଖିଲେ ରାମ ଭାବୁଛନ୍ତି କହି ନାହାନ୍ତି ସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ତ୍ୟାଗଶୀଳା କୋଉ ଭଳି ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ସୀତା ସୀତା ଭଳି ନାରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ଆଗକୁ ହେବେନି କେମିତିଆ ରାମ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୀତା ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଯଦି ମୋ ବାପା କଣ ପଣ କରିବେ ପଣ ଦୂରେ ଥାଉ ଯଦି ମୋର କୋଉଠି ବାହାଘର ଠିକ କରି ସେ ବର ଆସି ବେଦୀ ଉପରେ ବସିବ ମନେ ରଖ ପ୍ରଭୁ କଲେ ବର ମଣ୍ଡପରୁ ଯିବ ବାହୁଡି ବାର୍ତ୍ତା ବହେ ତୁ ଭାଗୁରେ ବିଲୋଡି କଲା ବର ପଛେ ବାଜା ବଜାଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବେଦୀ ଉପରେ ବସିଥବ ମୁଁ କାହାରି କଥା ମାନିବିନି ଆପଣ ଯୋଉଠି ଥିବେ ବାର୍ତ୍ତା ବହ କଲେ ଦୂତ ପଠେଇ ଖୋଜି ଲଡିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବି ଛାଡିବିନି ସାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ଏଇଆ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ କୋଉଠି ହେଲା ହେ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆରେ ଶୁଣୁନ ମୁଁ କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି କାରଣ ମୁଁ ନ ଆସିଲେ କପଳ କଳ୍ପିତ କଥା ଗୁଡାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ କରି ପ୍ରମାଣ କରିବ କିଏ ସେ ତ ଜଗତ ଯାକ ଭୁଲ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ ସେ ଯେତେ ଭୁଲ କରିବେ ପଛରେ ମୁଁ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ କରିଦେବି ତେଣୁ ବାବୁ ମୁଁ ଯଦି ପଛରେ ନଥାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଗାଁ କଥା ଥାନ୍ତା ଆପଣ ତ ବୁଝିଥାନ୍ତେ ନାହିଁ ସୀତା ଅସତୀ ମୁଁ ତ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଅର୍ଥ ଗୋଟା ଲୋକ ଭୁଲ କଲେ ସାର ତାକୁ ଠିକ କରିବା ଲୋକ ଟାଣୁଆ ଗାୟକ ନା ଭୁଲ ଗାୟକ ଆଉ ସିଏ ତ ମୁଁ ତ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାଠ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଏ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଗୁଡାକ ଭୁଲ ପଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୁଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖାତା ଦେଖିବିନି ତାଙ୍କ ଖାତା ତ ସଜାଡି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଭୁଲ କରିବେନି କହିଛି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗାୟକ ଟିପା ଗାୟକ ସେ ଖାତାରୁ ଟିପିବେ ନା ଆପଣ ମାନେ ବିଚାରକ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ସିଏ କହିବେ ମୁଁ କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମନା କରିପାରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ବୋଲିବିନି ମୁଁ ପାଲା ନ ବୋଲିଲେ କଣ সোনা ଦାସ ଓଡିଶାରେ ପାଲା ବୋଲିବେନି ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଗାୟକ ମିଳିବେନି ପାଲା ଗାୟକ ମିଳିବେ ଯେ ଏ କଥାକୁ ସଜାଡିବା ଗାୟକ କମ ତେଣୁ ଆମେ ସଜାଡି ଦେବୁ ସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଜନ୍ମରେ ସେଇଆ ହେଲା ଭଗବାନ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିଦେଲେ କହିଲେ କେଡ ବଡ କଥା କହିଲେ ବର ମଣ୍ଡପରୁ ବାହୁଡିବ ପଛେ ଇଏ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଇଏ ମତେ ବାର୍ତ୍ତା ବହ କଲେ ଦୂତ ଖୋଜିକିରି ଇଏ ପଠେଇକିରି ଖୋଜିକି ବାହା ହବ ହଁ ସାରେ ପରଜନ୍ମରେ ସୀତା ଜନ୍ମ ନେଲେ କୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଯୋଧ୍ୟାୟାମ୍ ତୁ ଜାନକୀ
द्वारावत्याम रुक्मिणी सैव राधा वृंदावने बने बोला वैकुंठर जे महालक्ष्मी अयोध्यार से जानकी द्वारावती से रुक्मिणी वृंदावन से राधा राधा लक्ष्मी स्वरूपा ज्ञानी मंडल विचार करंतु रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा सीता लक्ष्मी स्वरूपा सीता निजे ठाकुराणी लक्ष्मी ज्ञानी मंडल विचार करंतु माँ लक्ष्मी कहले ठीक अच्छी प्रभु तमे मते जेते परीक्षा कर मु तो निजे सुना मते कोन एक कथा परीक्षा करिवो कोन बर मंडप रूप छ फेरी के जीव आपण को व्यतीत मु का को विवाह करबी नाही कोउ बारा फेरिला केतबळे फेरिला कवि जशवंत दास बोले विभालो बेसी सुपाळ वीर आसी थिला बर बेच भोरी विभालो बेसी सुपाळ वीर आसी थिला बर बेच भोरी अरे चंडीपुर भंगी पंजा घेनी गल चंडीपुर भंगी पंजा घेनी गल बाजारे से गला फेरी ते किए बोलु खाइबो कले विभाल भरे शिशुपाल वीर आसी बाजा बजाई बाण फुटाई बेदी ऊपर बर होई बसिथिला विवाह करि पारला ना ना गोटे ब्राह्मण को दूत भाव रे ग्रहण करी रुक्मिणी से दिन पठैले 7 पदटा मात्र लिखिथिले चिट्ठी 7टा अक्षर छ इलेन्द्र आगो छ बही प्रबंध पूर्णचंद्र कवि उत्कल घंट ददुमणि महापात्र सारे 6 पदटा बोलुछि रुक्मिणी लिखिथिले से दिन चिट्ठी रे कोन लिखिले कोलारे निगम बानी तारा ये फूला कहिबार उद्देश्य रुक्मिणी चिट्ठी लिखिले भगवान कृष्ण आसी नेले अच्छा जो नारी ये जन्म पाई नुह जेते जन्म नब बोले आपण को व्यतीत मु का विवाह करिबिनी बर पछे आउ कि आसी बेदी रु फेर के जाऊ मु आपण को विवाह करिबी अच्छा से भरी सती साध्वी पतिव्रता को निजे पुणी राम तांको तुंड रे दोष कहि परिबे ना ना नाटी ताले केमिति हेला ए पाला आउ आपण जदि मते कहबे आपण काहे के आसुचंदी तांको संगे रे एटा कोन विचार नहीं नहीं एटा विचार नुह आमे एक कथा सुनिले हमर पाप हबो सीता जगत जननी मां सीतांकर सोना भाईना
ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ କହୁଛି ଅନୁନୟ ବିନୟ କରି ଏଭଳି ପାଲା ଗାଓନି ସୀତାଙ୍କୁ ଅସତୀ ଥୋଦିଅନି ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖାଅନି ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଦୋଷ ଦେଖିଥିଲ ମୁଁ ତାକୁ ମହାନ ଗୁଣ କରିଦେଲି ସେଇ ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ସୀତା କେବଳ ରାମଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପାଇଛନ୍ତି ରେ ଏଭଳି ନାରୀ ଆଜିର ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେବେନି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋଷ କଣ ବେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋଷ କହିଲେ ନା ମୁଁ ତ ତାକୁ ଠିକ କରିଦେଲି ଆଉ ରହ ନା ପ୍ରଥମ ଦୋଷ ବା ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇଟା ନା 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 କ୍ଷମା ଦେବେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମତେ ଯୋଉ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷମା ଦେଇଦେବି ନା ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଠ ଗୁଡାକୁ କେମିତି କ୍ଷମା ଦେବି ମତେ ସେ ଯାହା ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲେ ଶାଶୁ କଥା ମାନିଲେନି ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗିଲେ କଣ ସେ ପଦ ସାର୍ ପାଲା ବାଲା ତ ବହି ପଢିବେନି ଶୁଣିକିରି ବୋଲିଲେ କେମିତି ହବ ଆପଣ କେତେ ବଢିଆ ଶ୍ରୋତା ମନେ ଦେଇ ଶୁଣିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ବିପିନ ରପିନ ଉରଦା ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ କହିଲେ ବିପିନ ରପିନ ଉରଦା ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିନ ସହୋଦର ମଧ୍ୟରେ ସହୋଦର ମଧ୍ୟରେ ପଥର ଗମୁଥିବୁ ସେ ବାସ୍ପେ ବିପିନରେ ପିନ ଉରଦା ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ମାଗିବନି କାହାକୁ କହିଥିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ସୁନା ହରଣୀ ମାଗିଲେ କିଏ ମାଗିଲେ ସୀତା ସାର୍ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ରାମାୟଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତିଆ ପାଲା ପାଲା ଯଦି ରାମାୟଣ ଭିତରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଏମିତିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରେଇଥିଲେ ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସୀତା କଣ ହେଲେ ରାଜି ହେଲେନି ଅର୍ଥ ସେଇଥିପାଇଁ ପାତାଳକୁ ଗଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଇଏ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ମଉସା ସୀତା ରାଜି ହେଲେନି ପାତାଳକୁ ପଳେଇଲେ ଏହା ତ ମତେ ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଡାକିଲେ ପାଲା ବୁଲିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଏ ବର୍ଷ କାହ୍ନୁ ବାବୁ ପୁଣି କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇନା ଆପଣ ଆସିବେ ମୁଁ ଆସିଲି ନା ନାଇଁ ଆସିବ କାହିଁକି ଆସିଲି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି 3 ରାତି ପାଠ ଶିଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ମାରିଥାନ୍ତି ମାଲ ତ ସଫା ଗୋଟାଏ ବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟା ଯଦି 3ଟା ବହି ମୁଁ ଶିଖିଥାନ୍ତି ମଉସା ଏ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ଆର ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ ପୁଣି କଣ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗାୟକ ହବନି ଯା ମୁଁ 3 ରାତିରୁ 6 ରାତି 6 ରାତିରୁ 12 ରାତି କରିପାରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚକୁ 5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କୁନା ଆମ সোনা ଭାଇନା ବି ସେଇଆ সোনা ଭାଇନା ତାକୁ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ଷେ ପରେ ଆସିବି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଳିଆ ମିଶିଆ କରନ୍ତି ସେ ଦେଖିଲେ ଲାଗି ଲାଗି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଲୋକ ମନେ ରଖିଥିବେ ମୁଁ ବର୍ଷେ ପରେ ଆଇଲେ ମୁଁ କଣ କହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଅଧେ ପଳେଇଥିବ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଳିଆ ମିଶା କରିକି ଚଳେଇ ଯିବି ସୀତା ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କା କଟକରେ କିଛି ଲୋକ ଜଗତର କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଏ ସତୀ ଆଉ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ମହତ୍ଵ ବଢିଥାନ୍ତା से कहीं अग्नि परीक्षा देलेनी जो पालार कहीं ना से पालार मूल्य ना पुना मन रख सुंदर शास्त्र टे गाउची ओडिया भागवत बोले अग्नि जे सोने सर्व अग्नि सर्वभज्ञ सीता को से पोड़ीनी सर द्वितीय थर जदि सीता अग्नि परीक्षा देता सार पोड़ी जाता प्रथम थर कहीं पड़े
ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସିବ ମତେ ଆପଣ ଆରାମରେ ପଚାରିବେ। ସମୟ ହେଲାଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପାଲା ସାରିଦବା। ମୁଁ ତ ଲମ୍ବେଇଲେ ଅନେକ କଥା ଯିବ। ମନେ ରଖ ଦିନକର କଥା। ସାର୍ କାହିଁକି ସୀତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରବେଶ କଲେନି? ଦିନକର କଥା। ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଆଉ ସୀତା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟକୁ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ରାମ ଡାକିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ସୀତେ ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା। ନା କଣ? ନା ଆମେ କଣ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ ଏମିତିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା, ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର କରିବା, ଫଳମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଣିକି ଯୋଗେଇବ, ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ଯିବା ନା ଆଉ କଣ କରିବା? ଆମେ ପୁରା ଆସିଛେ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ସବୁଠୁ ବଡ କାମ କଣ? ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା। ବଡ କାମ। ସେ କାମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ବି ହେଲାନି, ଆରମ୍ଭ ବି ହେଲାନି। ନା ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ନା କରିବା କାମ ହଉଛି ତମେ ଏ ରୂପରେ ରହିଲେ, ମୁଁ ଏ ରୂପରେ ରହିଲେ ରାବଣ ମରିବନି। ତୁମେ ଅଗ୍ନିରୁ ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ଅଗ୍ନିରୁ ସୃଷ୍ଟି। ସାରେ ସୀତା ଯଜ୍ଞରୁ ସୃଷ୍ଟି ନା ହଁ କି ନା? ସୀତା ପୃଥିବୀ କନ୍ୟା ଯୋଉ ପାଲାବାଲା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ପୁରାଣକୁ ଯିବା ସୀତା ଆଗ ଯଜ୍ଞରୁ ସୃଷ୍ଟି, ତାପରେ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ପୋତି ହେଲେ ନା। ପେଟିକାରୁ ବାହାରିଲେ ସେ ନା। ପୃଥିବୀ ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଇଥିଲା ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଜ୍ଞରୁ ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ବି ଯଜ୍ଞରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତୁମେ ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତା, ମୁଁ ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ବି ଅଗ୍ନିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଗୋଟେ ମାୟା ରୂପ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାୟା ରୂପ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ନା ତାପରେ କଣ ହବ? ନା ତାପରେ ଯାହା ହବ ମୁଁ କରିବି। ସୀତା ସେଦିନ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅଗ୍ନିରୁ ବାହାରିଲେ କିଏ? ମାୟା ସୀତା। ରାମ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ମାୟା ରାମ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ରାମାୟଣରେ ସୀତା କେତେ ଜଣ? ସୀତା କେତେ ଜଣ ସାରେ? ଜଣେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି, ଯଦି ମନକୁ ନ ପାଇବ ମନା କରିବ, ନା ଏଇଟା ହେଲାନି। 5 ଜଣ ସୀତା। 5 ସୀତା? ହଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୀତାକୁ ଦେଖୁ। ଜଣେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ମା ଜାନକୀ ଦଶରଥଙ୍କ ବୋହୁ ରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା। ଗୋଟାଏ ସୀତା। ଇଏ ସୀତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ? ନା ମାୟା ସୀତା। ମାୟା ସୀତା ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିନ ସୀତା ନା 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 ଏଇ ଯୋଉ ରାମ ସୀତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେଦିନ ମାୟା ସୀତା ଅଗ୍ନିରେ ରହିଲେ। ଇଏ ପ୍ରକୃତ ସୀତା ଅଗ୍ନିରେ ରହିଲେ। ମାୟା ସୀତା ବାହାରିଲେ, ମାୟା ରାମ। ମାୟା ସୀତା ଆସିଲେ, ମାୟା ରାମ ଆସିଲେ। ସେଦିନ ରାବଣ ପଠେଇଲା କୋଉ ମୃଗ? बोला माया मृग को देखिले माया सीता आकर्षित हेले हो माया राम को माया सीता एकारे भासिले माया राम को माया सीता कहिले कोन कोन ना स्वामी गोटे काम कोन ये मृगटा बोलुची बोलुची केमिति बोलुची विचित्र रामायण विश्वनाथ खुंटिया गोटा पद छांद बोले हे मोहरिणी धीरे धावन्ते सुंदर धरणी हे मोहरिणी धीरे धावन्ते सुंदर धरणी र खाली से दौड़ुची दौड़िबा कथा बोला विचित्र रामायण आउ पदे ये कवि आसीबे आउ गोटे रामायण आसीबो बोले पंचवटी रे दिने कुटीर पासे पंचवटी रे दिने कुटीर पासे माया मृग को मृग खेला माया मृग ताकू देखिले किए माया सीता सीता ना ना अग्नि परीक्षा सरी मूलरू किछि आइनी पंचवटी रे अछंती सेतबेला राम जतबेला कहिला हमें कोन एमती आसीचे पळेइबा हमकु रावण को मारिबा को पड़िबो रावण को मारिबा को हेले ए रूप रे होबनी रावण वर्तमान मायापुरी रे अछि सर रावण रो से लंकापुरी ता मायापुरी ना काहे कि मायापुरी ना चालियाले सुवर्ण सुना गोटा माया धन गोटा माया युवती गोटा माया भागवत कहले बोले धन युवती बेनी माया वेद वेदांत कहे रावण धन गर्भ रे मायापुरी रे थिला देखंतु आपण मान
ତେଣୁ ମାୟା ସୀତା ମାୟା ମୃଗକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଡେଇଲେ ହଁ ନାଇଁ ପରା ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଯାଏ ବା କିଛି ହେଇନି ଅଗ୍ନି ରାବଣ ତ ମୂଳରୁ ଆସିନି ଆଉ ମୃଗ ତ ଆସିନି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କୋଉଠି ହେଲା ସେଇଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖେଳ ମାୟା ମୃଗ ତାପରେ ଆସିଲା ତେଣୁ ପଞ୍ଚବଟିରେ ଦିନେ କୁଟୀର ପାଶେ ସୁନାଟା କଣ ମାୟା ଓ ଭାଇନା ଯାଇନ ଡାଙ୍ଗୁଆ ହୁଏନା ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତେ ଭାଇନା ପଳେଇଥିଲ ହଉ 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 ଇଏ ଚାରିପଟେ ତ ଆମର ବନ୍ଧୁଘର ଇଏ ମୋ ନିଜ ଶଳା ଡାଙ୍ଗୁଆ ଭାଇନା କଣ କରିବା ଭାରି ଯା ପାଇଁ ସାନ ଶଳାକୁ ଦଣ୍ଡବତ ମତେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଭାଇନା ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ ବାହାଘର ସଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲି ଆଉ କାରଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ସିଏ ବଡ ମୁଁ ଯଦି ନମସ୍କାର ନ କରିବି ଘରେ କଂସା ଗିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ତ ମୋ ନିଜ ଶଳା ସେ ତେଣୁ ବସିକି ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋ ଶଳା ସିନା ଆଜି ପଚାରିଲା ବେଣୁ କହିଲା ଡାଙ୍ଗୁ କାହା ପାଲା ଭଲ କହିଲ ନା ନାଇଁ ସନାୟନା ପାଲା ଭଲ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଠିକ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ କହିଲେ ସେ ଖରାପ ଭାବିବେ ନା ମୁଁ ତ ନିଜ ଭିଣେଇ ଚଳେଇ ନେବି ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ବି ସେଇ ହିସାବ ମାନେ ଡାଙ୍ଗୁଆ ଭାଇ ନା ହିସାବ ଯାହା ସିଏ ହିସାବ ସେଇଆ ଇଏ ପିଇସି ପୁଅ ଶଳା ସେ ମାଉସୀ ପୁଅ ଶଳା ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ ରହ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ সোনা ভাইনা মাউসী পুয়া ছড়া ইয়ে পিসি পুয়া ছড়া না নাই রহ খালি মামু ময় হ্যাঁ না সমস্ত মানে না দিজন না মু কাই ছড়াবি মু নেই আছে না সে ভুল হবা রাম সে কহিলেনি মু তাଙ୍କୁ মাইচিয়া বলি কহিলি সে কহিলে কি কলে নাই কল হচ্ছে মু মাইচিয়া কहि পারিবেনি সে মাইচিয়া মতে কহিବାକୁ সাহস পাইবে না রহ জ্ঞানী মণ্ডলী কহিবার উদ্দেশ্য কাঙ্গা কথা কହୁଥିଲି আজ্ঞা কুনা মুর্গ খেলিলা সেদিন কোউ মুর্গ খেলিলা মায়া মুর্গ মায়া মুর্গ কু দেখিলে মায়া সীতা বাউলা হেলে কহিলে কাহাকু মায়া লক্ষ্মী রাম কু কহিলে কোন কহিলে কবি সম্রাট ভঞ্জ বৈদেশ বিলাস অনুপ্রাসব বলে বিনা দিনা ভাসি শ্রীরাম রে হসি মৃগে মশ্রধা মৃগে মশ্রধা বিনা দিনা ভাসি শ্রীরামরে হসি মৃগে মশ্রধা সারে সীতা কোন জানি না সুনারে তৈরি গোটে মৃগ সে অসম্ভব কাহিଁକି କଥା ବିଚାର କଲେ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣଟା ମାୟା ଇଏ ନିଜେ ମାୟା ସାରେ ମାୟା ମାୟାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବାଲିରେ ଆପଣ ବାଲି ମିଶେଇବେ ମିଶିଯିବ ଲୁହାରେ ଲୁହା ମିଶେଇବେ ମିଶିଯିବ ଗୋଡିରେ ଗୋଡି ମିଶେଇବେ ମିଶିଯିବ ତେଣୁ ମାୟାରେ ମାୟା ମିଶିଗଲା ସେ କହିଲେ ଇଏ ସୁନା ମୃଗଟା ମୋର ଦରକାର ରାମ ପଚାରିଲେ କଣ କରିବ ନା ବନ୍ଧନେ କବରୀ କରନ୍ତି ଚଉରି ଆଚାରୁ महानाटक हनुमान बोलो संभव हे मृगस्य जन्म तथापि राम ललुपे मृगया काल समापन्न विपत्ति काले धीरति बुद्ध मलिन भवति बोले सुना मृगटा असंभव तथापि आज्ञा राम ललुपरे ये मृगया करबा को गली औसता कारण माया जे राम भी माया 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 राम माया सीता माया मृग माया से माया रे डाकिला त्राही लक्ष्मण सारे लक्ष्मण किंतु माया नुह ना काहे की सीता जानी पारलेनी लक्ष्मण जानी पारला ना से तो माया नुह ता भाई कंठ चोटा जानी परिबनी किंतु सीता माया माया रे बाउला हले माया रे बाया हले राम माया रे बाया हले मारिच तो निजे माया लक्ष्मण माया नुह बारंबार सीता अधिकार करिबारु लक्ष्मण तांको संगे गले रावण आसिला सारे रावण निज रूप धरिक आस्ते कोन असुविधा होइतांदा ना डरी थांते काले सीता
କାହିଁକି ନିଜ ରୂପ ଧରି ଆସିଲାନି ନା ଦେଖିଲା ସୀତା ମାୟା ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଗଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ ରେ ସାର୍ ବାଲି ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏତ ଗୋଡି ମିଶେଇଲେ ମିଶିଯିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଲୁହା ମିଶେଇଲେ ମିଶିବ ବା ଆଉ କଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ ମିଶେଇଲେ ମିଶିବ ତେଣୁ କରି ମାୟା ସୀତାକୁ ହରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ମତେ କୋଉ ରୂପ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ରାବଣ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଥିଲା ମାୟା ରୂପ ମାୟା ସୀତା ମାୟା ରାମ ମାୟା ମୃଗ ମାୟା ରାବଣ କୋଉଠିକି ନେଲେ ମାୟାପୁରୀ ରାବଣପୁରୀ ସାରେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏତିକି କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ ଇଏ ମୃଗକୁ ମାଗିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯୋଉ ସୀତା କହିଲେ ମତେ ହରିଣଟାକୁ ଧରିକି ଦିଅ କୌଶଲ୍ୟା ଯୋଉ ସୀତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ସେଇ ସୀତା ଆଚ୍ଛା ହଁ 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 ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଯଦି ପାଲା ଶୁଣିବେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତ ମୋଟେ ଖସି ପାରିବିନି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି সোনা ଭାଇନାଙ୍କୁ 4 ଥର ପଚାରିଦେଲେ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ଜଣେ ସାର୍ ସେଦିନ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଥରେ ରୋକିଦେଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମରିକି ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଲା ସେଇଠୁ ପାଲା ଦାଉନି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଗାୟକ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ବେଣୁ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଏଠି ଅଛି ସିଏ ବି ଜାଣିଥିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବେଣୁଆ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛୁ ନା ଜାଣିନୁ କଣ हे ना ये पाला जाइनी तू कटू ये पाला गाइलु आ ठको पाला ये ठको पाला सोनायना संगे ये गा को फिटी आ हां ये सोनायना संगे फिट गा को ए कोन ताले ना ये भूल कथा उचित कथा सुन सानो भाई कोन सर हेम हरिणी धीरे धाबंते सुंदर धरणी हेम हरिणी धीरे धाबंते रिसर्च कले पाला हो देखी कोन रिसर्च करछ कॉपी कले पाला वाला ही परिबो ना ना देखंतु आज्ञा बेणु गोटे कथा कहिला मु तो तारी कथा रे बासी जाई धांदी मते सूत्र जणै देला ना पाला रिसर्च कले पाला देखी हेम हरिणी धीरे धाबंते सुंदर धरणी ये आसीची जो हरिणीटी सारे प्रकृति रे किए मारीचो ये पुआ पिला दिए ये आसिला को रूप रे कवि कले हेम हरिणी देखंतु का आगे दौड़ुची सीतांको आगे हेम हरिणी धीरे धाबंते सुंदर धरणी से जते बेले दौड़ू थिला सेते बेले से हरिणी रूप को धरतला काहे आज्ञा ना सती साध्वी पतिव्रता जनक नंदिनी मां जानकी मारीच भी जानिची ये लक्ष्मी जदि तांको आगर मु गोटा पुरुष रूप हेकि जीवी गोटा पुरुष प्रति से आकर्षित होई मते कहबे ताको धरि कि दियो तांको सतीत्व रे दाग लागिबनी देखंतु आज्ञा मु पाप अर्जन करबिनी ए परा मो मां तनु केडा बडा कथा आपण माने विचार करंतु मारीचो साधारण लोक नुह मारीचो सेदिन पळे आसीतला से जानिची मु मरिबी मारीच जानिची मु मरिबी जत बळे सीतांको आगर आसिला से निजको नारी कर देला गोटा नारी के देखिया गोटा नारी आकर्षित हेले ता नारी धर्म नष्ट होबनी मां सतीत्व कलंकित होबनी हो कि ना किंतु सेई हरिणी जत बळे सेई मारीच जत बळे रामंको आबरे गोडेला से देखिला मु जदी नारी हेइ कि जीवी राम मो पछरे गोडेइले से निंदित हेबे तांको मर्यादा कलंकित हब तेनु गोड़ेला बेले राम पंडित ये मृग रूप हेला हो बोला गोटा पुरुष पछरे राम पुरुष गोड़ाइले भला हो बुझंतु सीतांको पाखरे थिला बेले से नारी सीतांकर चरित्र कलुषित हेलानी रामंको पाखरे थिला बेले से पुरुष रामंकर चरित्र कलुषित हेलानी जदि गोटा लिंग से हेइ थांदा वे तो दी जनक भितर किए गोटा कलुषित हेइ थांदा बस हो कि ना आया कुआंतु
मो कथाटा को बुझी पालेनी आपण शुणु आग माया सीता हेले लिंगटा कौन अच्छा माया राम हेले भी लिंगटा कौन तेणु से माया रूप भी से लिंग परिवर्तन कलानी ता लिंग से रखिला ये गोटा प्रकार विचार शुणु ये गोटा प्रकार विचार किंतु वास्तव विचार ये तात्विक विचार पाला तीन प्रकार हेले पाला हम गोटा तथ्य मूलक गोटा तत्व मूलक गोटे कहानी मूलक बेणु आमर प्रथम जोटा गला सेटा होची कहानी गप जे सबु माया सार ओहो न बुझिले शुणतु मुंड स्थिर न कले बाउला हबो बेणु जोटा कहला सबु माया आकु मिसई देबे माया एटा कहानी गप मु जोटा कहले एटा तत्व आध्यात्मिक दिगरे कहारी नष्ट हबनी मु वर्तमान जने पुरुष बारंबार मु जदी आज्ञा देखंतु गोटे पुरुष काष्ट पितुलार नारी मूर्ति की जदी भी बारंबार दर्शन कला ताकु पाप हबो हबो ना हबनी जने नारी काष्ट पितुलार नारी मूर्ति पुरुष को जदी दर्शन करिबे तार पाप हबो सारे मंदिर चित्र जो नग्न चित्र अछि ता कारण कोन ना ता वास्तव कारण होचे या जो मनीष सेही चिंता धारार लोक होइथबो से मंदिर चित्र देखि कि सेहीठी रहि जीवो भगवान को आमुंडिया माइला बेलकु ता आगे से नग्न चित्र नाचिबो बस अर्थ भगवान को परीक्षा करबा पे एटा गोटे सहज माया जे से कोन प्रकृत नारी से तो पत्थर से तो माया मा अर्थ नास्ती जोटा नाही या अर्थ अछि जोटा नुह ताको हमें सत्य बोली भावे सेटा माया ताले पत्थर नारी मूर्ति बा नग्न मूर्ति से भी माया कांकी दिया हैछि तेनु ये तत्व मार्ग रे आध्यात्मिक मार्ग रे कहारी धर्म नष्ट न होबा पे ये प्रकार नेला किंतु वास्तव मार्ग रे धरु धरु करू मृग पलावंते गुडाई छंती रघुमणि मृग सारे मृग शब्द अर्थ शिकार शिकार बुझंतु ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग कथा विचार करनी लोक कहंती मृग याकू जाईछि मृग याकू अर्थ शिकार खाली हरिण मारिबा को नुह मृग या अर्थ शिकार बस मृग शब्द अर्थ पशु सारे से नारी हो बा पुरुष हो से गोटे पशु ना पशु ठीक पचारिबा लोक से नारी हो बा पुरुष हो से गोटे पशु ना पशु तेनु मृग शब्द अर्थ शिकार पशु मृग शब्द अर्थ शिकार जोटा को अनियंतु तेनु धरु धरु करू मृग पलावंती अर्थ राम धरु धरु से पशुटा तांको हाथरु पळौछि बा धरु धरु से शिकारटा तांको हाथरु पळौछि मु तीन प्रकार आपन को बुझाइली आपन जोटा ठीक भाबुचंदी सेटा नियंतु एथिरा हमर जायस नाही आपन एटा भाबी एटा ठीक सेटा निय दुकानी हमें देखै देबो ओरिजिनल कोटा डुप्लीकेट कोटा अच्छा आपन को इच्छा आपन जोटा नेबे किंतु दुकानी जानि छ ओरिजिनल कोटा से देखै देला ओरिजिनल एटा आपन जदी मुंडा हलेले नाही ना ओरिजिनल एटा नु एटा कोन कहू 40 टंका एटा तो 20 टंका एटा ओरिजिनल तू दे तापर दुकानी कहबो नाही भाई सतरे एटा ओरिजिनल मु जानि पाइली जदि मो कहवा कथा हमें ओरिजिनल देखै देलु आपण जदि कहले ना एटा ओरिजिनल नो एटा ओरिजिनल तेनु जोटा ओरिजिनल मु तीन प्रकार कथा कहली कहानी कहली तत्व कहली तथ्य भी कहली जोटा आपण ग्रहण करत भाई पचारिले बोली आउरी आउरी तत्व अछि बेणु मनर आउरी आ भीतर तत्व अछि एति की कथा नाही सब माया रे माया सेति की चुना को सेति की पिठा दवा ना आ अधिका देले ओडुआ हबनी तेनु कहिबार उद्देश्य कोन मु कहउदिली सब माया से जगह रे जो सीता को आज्ञा कौशल्या उपदेश दे पठेइथिले भाई तू बनरे अपूर्व द्रव्य देखिन मागिबुनी ये जो अपूर्व द्रव्य मागिले ये सही सीता की ना से ये नो बुझंतु ताले केतेटा सीता को मानिली रुआ 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 साड़ी की जीवा पछरे मु ए कथाटा सरू ना तार भी समाधान अछि एटा आग सरू ताले केते सीता गले देखिया किए शुणुचंती केतरा गले तीनटा केतल तीनटा कहली दीटा आले जोड़िए किए गिए सीता माया जने सीता आउ जने माया सीता मु ओलिया तोलिया पाला वाला नहीं नहीं मु घोषिची मु परिश्रम करची बही पढ़िची तेनु तत्व दबा ना सीता माया सीता आउ जने काया सीता काया की काया शब्द अर्थ काया
শরীর হ্যাঁ সীতাঙ্কর কায়া কইলে শরীর ধরি আউ জনে সীতা আসিଥିଲେ কিଏ ସେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମାୟା